সকলকে প্রণাম। বাচ্চাদের অনেক ভালোবাসা। তো হরে কৃষ্ণ বলো। ভগবান প্রভু লীলা দেখাচ্ছেন, সেই লীলায় আমরাও মেতেছি। এমন এমন লীলা করছেন, সকলে বুঝতে পেরে যাচ্ছেন এ তো ভগবান। মা যশোদা কিন্তু জানেন না এখনো। লাল্লা একটু বড় হয়ে গেছেন। लल्ला चलने के लगी, धूम मचाए, इधर उधर भगने लगी। नटखट कन्हैया बंसी बजाइया, बहुत दुरंत हो गया है। चलने लगी, भाग दौड़ के बाहर जाने लगी। मैया बहुत परेशान हो गया है। मैया उसके पीछे पीछे भागते भागते समय निकल जा रहा है। এতটাই সময় চলে যাচ্ছে, নিজের কাজকর্ম দিকে ধ্যান দিতে পারছেন না। নন্দরাজাও ব্যস্ত থাকেন সংসারের কাজ সামলাতে, বাইরের কাজ সামলাতে, কেননা সকলেই তার উপরে, তার অধীনে থাকতে চায়। সেই জন্য নন্দেরও অনেক কাজ থাকে। কৃষ্ণের সঙ্গে বড় হচ্ছেন বড় ভাই বলরাম। उसकी दाव कहते हैं, बलराम जी को दाव कहते हैं। एक दिन भजन करते करते सब लोग वृंदावन जा रहे थे। रास्ते पे रात हो गया। जब सूरज निकल गई, इतना ही अंधेरा आ गया। सब इधर उधर बच्चे लोग सो गए। যখন সকলে শুয়ে গেছে বাচ্চারা, মা বাবারাও আস্তে আস্তে ক্লান্ত হয়ে এদিক ওদিক শুয়ে পড়েছেন। माँ इतना सो गई, कुछ समझ ही नहीं आया बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं। तो इस समय वन में आग लगी है, ভয়ানক আগুন। কে পাঠিয়েছেন আগুন লাগাতে? কংস নিজে। কংস জানেন যে শ্রীকৃষ্ণ চলেছেন বৃন্দাবন মা বাবার সঙ্গে। ঘরে প্রচন্ড আগুন লাগিয়ে দিয়েছেন বনে। কোথায় যাবে? इतना भयानक आग लगी है। आग धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, सब लोग खस रही है। तो सब लोग सो गई। खसते खसते किसी को ज्ञान हराना पड़ा, अज्ञान हो गया। तो इस लीला हम आपको काल बताएंगे। जय श्री कृष्ण। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সৎসঙ্গে মন দেবেন।